Hello dear viewers, welcome to my channel, and today we shall discuss about the meaning. Okay, the meaning of whose horse was it? ଘୋଡ଼ାଟି କାହାର ଥିଲା? Okay, class 8. Okay, ଆମେ ଏଥିରେ ଯେତେ ବି ମିନିଂ ଅଛି ସବୁ ମିନିଂକୁ ଆଜି ପଢ଼ିବା. Okay, ଆଉ ମାନେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ମିନିଂ ବା ଅର୍ଥ ନିହାତି ଦରକାର. ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ ନିହାତି ଦରକାର. ଓକେ, ତେଣୁ ଯାଇ ଆମେ ଇଂରାଜୀକୁ ବୁଝିପାରିବା. ଓକେ, ସୋ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍. ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପଢ଼ିବା. ଓକେ, ଜାଣିବା. ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରୁଛ. ଓକେ, ସୋ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ. ଆମର ହୁଜ୍ ହର୍ସ ୱାଜ୍ ଇଟ୍? ପାଠଟି ହେଉଛି ହୁଜ୍ ହର୍ସ ୱାଜ୍ ଇଟ୍. এটা ପାଠର ଟାଇଟଲ୍ ଅଟେ. ଓକେ, ଇଂରାଜୀ ବହିର ଏହା ଟାଇଟଲ୍ ଅଛି. ଘୋଡ଼ାଟି କାହାର ଥିଲା? ଓକେ, ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହୁଜ୍ ମାନେ କାହାର, WHOS, ହୁଜ୍ ମାନେ କାହାର, ମାନେ କାହାର ଥିଲା. ଓକେ, ଘୋଡ଼ାଟି କାହାର ଥିଲା. ତାପରେ ଏଇ ପେନ୍ସିଲ୍ଟି କାହାର, ବୁଝିଲା. ତାପରେ HORS, ହର୍ସ. ହର୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଘୋଡ଼ା. ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ହର୍ସ ମାନେ ଘୋଡ଼ା. ଏ ହର୍ସ ଇଜ୍ ଜମ୍ପିଂ. ଓକେ, ଏ ହର୍ସ ଇଜ୍ ଜମ୍ପିଂ. ଘୋଡ଼ାଟି ଡେଉଁ ଅଛି. ୱାଜ୍, ୱାଜ୍ ମାନେ ଥିଲା. ହି ୱାଜ୍ ଏ ଟିଚର୍, ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ. ହି ୱାଜ୍ ଏ ଟିଚର୍. ଓକେ, ଦେନ୍ ପାର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ପାର୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଅଂଶ. ଓକେ, ପାର୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଅଂଶ. ଏହି ମିନିଂର ମିନିଂ ହେଉଛି ଏହି ପାର୍ଟର ଅଂଶ. ଓକେ, ଆମେ ଏଠାରେ କହିବା କି ଏହି ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍କର ଅଛି, ଏ ମାର୍କରର ଏ କ୍ୟାପ୍ଟା ହେଉଛି ମାର୍କରର ଅଂଶ. ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍? ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଅଂଶ, PART ପାର୍ଟ. ଦେନ୍ ଲେସନ୍. ଲେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ପାଠ. LESSON. ଲେସନ୍ ମିନ୍ସ ପାଠ. ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ହୁଜ୍ ହର୍ସ ୱାଜ୍ ଇଟ୍, ଏଇ ପାଠଟା ହେଉଛି ସେହି ଲେସନ୍. ଓକେ, वी आर रीडिंग दिस लेसन. ओके, सेशन. SESSION. सेशन मीन्स भाग. को भाग पढ़ुचु? बहिर बा पाठर को भाग पढ़ुचु? सेशंस. ओके, से होची मो जहाँ भी एठारे माने मीनिंग देउची सब होची हॉर्स, हुज हॉर्स वाज इट रो सब मीनिंग. ओके, टिकी निकी मीनिंग लिखी अछि और तुम देखि पकाइबो. ओके, सी. सी माने कण? देखिबा. ओके, सी माने देखिबा. पिक्चर, PICTURE. पिक्चर माने छवि. छवि जानिथिबो पिला माने. ओके, पिक्चर मीन्स होची छवि. देन व्हाट. व्हाट माने कोन. ओके, व्हाट माने कोन? व्हाट इज योर नेम. ओके, व्हाट इज योर नेम? तुम नाम कोन? व्हाट इज योर नेम. ओके, देन हु माने किए. ओके, हु माने किए. हु आर यू. हु आर यू, तुम्हें किए. ओके, कैन. कैन माने पारिबा. आई कैन डू इट. यह मु पारे. ओके, यह मु पारिबी. यह आई कैन डू इट. कैन माने पारिबा. CAN कैन माने पारिबा. बी. BE माने हेबा. ओके, आई विल बी ए टीचर. मु जणे शिक्षक हेबी. ही विल बी ए टीचर. से जणे शिक्षक हेबे. ओके, देन प्लेस. PLACE. प्लेस मीन्स होची स्थान. प्लेस रो अर्थ होची स्थान. PLACE, प्लेस. ओके, गो आउट फ्रॉम दिस प्लेस. एही स्थान रु चली जाओ. ओके, गो आउट फ्रॉम दिस प्लेस. स्थान रु चली जाओ. देन लुक एट. लुक एट मीन्स कोन? आड़कू देखो. लुक एट द पिक्चर. लुक एट द एरोप्लेन. एरोप्लेन आड़कू देखो. उड़ाजाहाज आड़कू देखो. लुक एट द स्काई. आकाश को चाहो. आकाश को देखो. ओके,
ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାହିଁବା ମଧ୍ୟ। ଓକେ, ଚାହିଁବା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଶିରୋନାମା। ଶିରୋନାମାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିରୋନାମା। ଓକେ, ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ୁଛୁ ସେଇ ବିଷୟର ନାମ ହେଉଛି ହୁଜ୍ ହର୍ସ ୱାଚ୍ ଇଟ୍। ଏହା ଗୋଟେ ଶିରୋନାମା, ଏହା ଗୋଟେ ଟାଇଟିଲ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇଟିଲ୍ ଥାଏ, ଶିରୋନାମା ଥାଏ। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଗୋଟେ ନାମ ଥାଏ। ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏହି ପାଠର ନାମ ହେଉଛି ହୁଜ୍ ହର୍ସ ୱାଚ୍ ଇଟ୍। ଟାଇଟିଲ୍, ଶିରୋନାମା। ଓକେ, ଥିଙ୍କ, ଭାବିବା। ଓକେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଭାବୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଏ ୱାନ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅର୍ ୱାନ୍ ସେଟ୍। ଓକେ, ଥିଙ୍କ, ଭାବିବା। ଇଜ୍, ଅଛି, ଅଟେ। ଓକେ, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ବୟ, ମୁଁ ଜଣେ ବାଲକ ଅଟେ। ସି ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ଓକେ, ଏବାଉଟ୍, ଏବାଉଟ୍ ମାନେ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ଟେଲ୍ ମି ଏବାଉଟ୍ ଦିସ୍, ଏହି ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହ। ଓକେ, ଦେନ୍ ରିଡ୍, ରିଡ୍ ମାନେ କାଣା? ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ରିଡ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ରିଡ୍ ଦିସ୍ ବୁକ୍, ଏହି ବହିଟିକୁ ପଢ଼। ରିଡ୍ ଦିସ୍ ଲେସନ୍, ଏହି ପାଠଟିକୁ ପଢ଼। ଓକେ, ରିଡ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଏହି ଗପଟିକୁ ପଢ଼। ଟି, ଦି। ଓକେ, ଟି ମାନେ ହେଉଛି ଦି। ଓକେ, ଦ ସ୍କାଇ ଇଜ୍ ବ୍ଲୁ, sky is blue, the sky is blue. The sun is moving. Okay, the earth is moving around the sun. पृथ्वी सूर्य चारिपटे घुरुअछि। the sun, the moon. ओके, आमे प्रत्येक कोनोसी गोटे जदि जगत रे आमर संसार रे जेते भी माने कोनोसी सिंगल अछि। ओके, कोन सिंगल विषय अछि, वस्तु अछि, ता पाखरे आमे देखि यूज करबा। गोटे सूर्य अछि, गोटे चंद्र अछि, गोटे पृथ्वी अछि। तेणु करी आमे दी सन, दी मून, दी अर्थ एहिपरि भावरे यूज करिथाउ। ओके, देन स्टोरी, STORY, स्टोरी मीन्स काना? गप, कथानी। ओके, आमे कथानी कहिथाउ, गप कहिथाउ। टेल स्टोरी, गोटे गप कुह। टू, टू माने कु, ठारू। ओके, पदमपुर टू कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट, पदमपुर टू कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट 190 किलोमीटर्स। ओके, 190 किलोमीटर्स अच्छी। ओके, पद्मपुर ठारू कलाहांडी 90 किलोमीटर, 190 किलोमीटर अच्छे। ओके, भुवनेश्वर टू कटक और कटक टू भुवनेश्वर, आम एपरी भाव में कहीपर। भुवनेश्वर टू कटक, कटक टू भुवनेश्वर। देन टू को आम आउ कड़े जाऊँ। ओके, देन एठारू को यूज कर पारिबा। देन नो, के नो डब्ल्यू नो मीन्स जानिबा। ओके, जानिबा, आई नो यू, मु तुमको जान। ओके, देन आक्स, आक्स माने पचारिबा। शिक्षक मते, शिक्षक गोटे प्रश्न पचारिले। टीचर आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, शिक्षक मते प्रश्न पचारे। पार्ट बाय पार्ट, अंश पर अंश। ओके, यही विषयर यही पाठर अंश पर अंश आम पढ़ा। पार्ट बाय पार्ट, सेटा को अंश पर अंश कहुए। देन साइलेंटली, चुप चुप भावे किछि कहिबा। ओके, स्पीक साइलेंटली, धीरे धीरे कह, चुप चुप कह। ओके, किए जेमती शुणी पारिबे नाही, साइलेंटली। ओके, देन आफ्टर, परे। ओके, वन आफ्टर टू, एक परे दुई आसे। वन आफ्टर टू, टू आफ्टर थ्री। ओके, सॉरी, टू आफ्टर वन, टू आफ्टर वन। ओके, वन परे टू आसे, बुझीगला। तापरे थ्री परे फोर आसे।
4 ପରେ 5 ଆସେ। ଓକେ, 5 ଆଫ୍ଟର 4। ଓକେ, 5 ଆଫ୍ଟର 4। ଦେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜାଣିଥିବ। ଓକେ, ଯେତେ ବି ଆମେ ପଢ଼ି ଯାଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ଓକେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଁ। ଓକେ, ତାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୋଲି ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଓକେ, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଟିଚର, TECHR, ଟିଚର ମିନ୍ସ ଶିକ୍ଷକ, ଆମକୁ ଯିଏ ପଢ଼ାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଟିଚର କହିବା। ହ୍ୟାଭ୍ ମାନେ ଅଛି, ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା। ଓକେ, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ପେନ୍, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ pencil, I have a eraser, I have a shirt, okay, I have a mobile phone, okay, like this। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମାର୍କର ଅଛି। ଓକେ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାର୍କର ଅଛି। ତାହେଲେ ହ୍ୟାଭ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ମାର୍କର। ଓକେ, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ମାର୍କର। ଦେନ୍ I have a stick, okay, I have a stick। Then I have a eraser, okay, I have a eraser। Then comprehension, ବୋଧ ଶକ୍ତି, comprehension question, ବୋଧ ଶକ୍ତି। ଆଫ୍ଟର ମାନେ କିଛି ପଢ଼ିଲା ସାରିବା ପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ। ଓକେ, ସେଇ ପାଠକୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଛୁ, ସେ ପାଠକୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଛୁ, ତାହାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ବା ବୋଧ ଶକ୍ତି କହିବା। ଓକେ, କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଫ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ଆମକୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେହି ମାନେ ପାଠରେ। ଓକେ, ବହିରେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓକେ, କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓକେ, ଆମେ ପାଠକୁ ଯେତେ ପଢ଼ିଲା, ସେ ପାଠକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଛୁ, ଓକେ, ସେଟା ହେଉଛି ବୋଧ ଶକ୍ତି, କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍, ଉତ୍ତର। ଓକେ, ANSWER, ଆନ୍ସର୍ ମାନେ ଉତ୍ତର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ, QUESTION କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଓକେ, ଏ ଟିଚର୍ ଆସ୍କ୍ଡ ମି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓକେ, ମିନ୍ ମାନେ ଅର୍ଥ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍, ତୁମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍? ଓକେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ସେ, ତୁମେ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ସେ। ଫର୍ ମାନେ ପାଇଁ, କାରଣ। ଓକେ, ଗେଟ୍ ମି ଫର୍ ଏ ଗ୍ଲାସ୍, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି, ମାତ୍ର। ଓକେ, I am only a son of my father, I am only a son of my father। ମୁଁ ଜଣେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ମୋ ବାପାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଜଣେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର। ପାରାଗ୍ରାଫ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଓକେ, ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିଥାଉ। ଆମେ କୌଣସି ବହିର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ। ଓକେ, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍। ଓକେ, ଏଠାରେ 4ଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଠାରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ କହିବା। ଓକେ, ତାପରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକରି ହେଲ୍ପ ୟୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଏଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କହିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ। ପାରାଗ୍ରାଫ ହେଉଛି 3-4ଟା ବା 5ଟା ଲାଇନ୍ ନେଇକି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ହୁଏ। ଓକେ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଦେନ୍ ଫଲୋ, ଅନୁସରଣ କରିବା। ଓକେ, କାହାରି ପଛେ ପଛେ ଯିବା, ଅନୁସରଣ କରିବା, କିଛି ମାନେ ବାକ୍ୟର ପଛରେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଅନୁସରଣ କରିବା। ଫଲୋ। ଡେ, ଡେ ମାନେ ଦିନ, ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଦିନ। ଡେ ମାନେ ହେଉଛି ଦିନ। ଦେନ୍ ୟଙ୍ଗ, ୟଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ? ଯୁବକ। ଓକେ, ଯୁବକ ଲୋକ, ୟଙ୍ଗ। ମେନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପୁରୁଷ। ଓକେ, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ। ଦେନ୍ ଗୋ, ଗୋ ମାନେ ଯିବା। ଆଇ ଗୋ ଟୁ ଟଏଲେଟ୍, ଆଇ ଗୋ ଟୁ ବାଥ୍। ଓକେ, ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ଟଏଲେଟ୍ ଯାଏ। ଓକେ, ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ। ଟାଉନ୍, ଟାଉନ୍ ମାନେ ସହର। ଓକେ,
ଅନ୍ ମାନେ ଉପରେ, ନିୟର ମାନେ ପାଖରେ, ଓକେ, ଅନ୍ ମାନେ ଉପରେ, ଓକେ। ଦ ଡଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ, ଓକେ, ଦ ଡଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ, ଓକେ। ଦେନ୍ ନିୟର ପାଖରେ, ଓକେ। ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଆୱାର ହାଉସ୍ ଇଜ୍ ନିୟର ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଆୱାର ହାଉସ୍ ଇଜ୍ ନିୟର ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଆମର ଘର ଅଛି, ଓକେ। ତାପରେ गेट, गेट माने कण फाटक, प्रत्येक माने घरर फाटक थाए, ओके। गेट हम फाटक कहूँ। स माने देखिला, सी रो पास्ट होची स, सी रो पास्ट होची स, से डब्ल्यू स, ओके। सी रो पास्ट होची स। देखिला, मु गोटे बिराडी देखली, आई सॉ ए कैट, ओके, मु गोटे बिराडी देखली, आई सॉ ए कैट, ओके। आई सॉ ए मंकी। देन बेगर, बेगर माने भिकारी, तुम जानी भिक मागी आसती आम घर को से बेगर कहुए, ओके। सार, सार माने हूँ महाशय, ओके। आम बड़ लोक मान महाशय भाव डाकी पारिबा, ओके, महाशय, सार। क्राई आउट, क्राई आउट माने कौन, रड़ी उठिबा, ओके, जोर रे रड़ी उठिबाटा कि क्राई आउट, डाकिबा कौन से लोक को, क्राई आउट रड़ी उठिबा। प्लीज माने दया करी, ओके, प्लीज माने हूँ दया करी। एठार देखा टेक माने नेबा, ओके, टेक माने नेबा। देन मी माने मते, देन मार्केट, MARKET, मार्केट मीन्स कौन, बजार, ओके, मार्केट मीन्स बजार, बजार देखी, ओके। देन योर, तुमरो, दिस इज योर पेन, दिस इज योर मार्कर, ओके, वी कैन से दिस इज योर मार्कर। देन दिस इज योर बुक, यह तुमर बही, यह तुमर पेंसिल, दिस इज योर पेंसिल, दिस इज योर मदर, यह तुमर माँ, ओके। देन लैम्प, लैम्प माने छोटा, ओके, छोटा लोक देखी जो मैंने छोटे छोटे चलते लैम्प कह जाए। देन काइंड, काइंड माने कौन, दयालु, ओके, मो ऊपर दया हुअंतु, ओके, काइंड ऑफ मी, मो ऊपर दया हुअंतु, काइंड ऑफ मी। एग्री, एग्री माने कौन, राजी हेबा, AGRE, एग्री माने राजी हेबा। देन ही माने कौन, से, पुरुष आम ही लगे था, स्त्री लोक सी लगे था, SHC। यदि स्त्री अटे से पाखे आम सी यूज करवा, ओके। से पुट माने रखिबा, पुट दिस ग्लास हियर, ओके, पुट दिस ग्लास हियर, एठारे तुम ग्लास रख, पुट दिस ग्लास हियर, यही ग्लास टी एठारे रख। पुट दैट बाइबल देयर, से बाइबल कुरान टी सेठारे रख, ओके। क्यूटी, पुट माने रखिबा, कौन से जिनिस आम रखिबा सेटा भी पुट कह। देन रोड, रोड माने कौन, चढ़ी की जीवा, ओके, बा सवार करवा, माने घोड़ा रे मैं सवार करूँ, चढ़ी की जाऊँ, सेटा को रोड कह। दे माने कौन, से माने, THY दे माने हूँ से माने, THY दे से माने। बहुत लोग जदि थे ताकि आम से बोली कहीपर दे। तापर रिच, RECH, रिच माने पहुँचू, कौन सी जगह को आम पहुँचू, वी रिच देयर, आम से पहुँचू। वी रिच द रेलवे स्टेशन, ओके, आम रेलवे स्टेशन को पहुँचू, वी रिच एट द रेलवे स्टेशन, ओके, आम रेलवे स्टेशन को पहुँचू। वी रिच आवर होम, आम घर को आम पहुँचू। देन, देन माने कौन, परे, THN, देन माने हूँ परे, यहाँ परे सेटा कर, तापर सेटा कर, ओके। डू, देन दिस, यहाँ परे कर, ओके। कम विथ, ओके। देन माने हूँ परे, तापर सेट, सेट माने कौन, कहिला, सेट माने हूँ कहिला, से रो पास्ट हूँ सेट, कहिला, से माने हूँ कहिबा। गेटअप, गेटअप माने ओह्लाइबा, ओके, कौन से बस रो ओह्लाइबा कि कौन सी गाड़ी रो ओह्लाइबाटा गेटअप कह जाए। तापर हियर, हियर माने कौन, एठारे, ओके, कम हियर, एठा को आस, डोंट कम हियर, एठा को आस नहीं। बट, बट माने किंतु, किंतु माने जान, बट किंतु, ओके। वांट, वांट माने कौन, चाहिए, दरकार कर, ओके। आई वांट टू गो देयर, मुझे जावा को चाहे, ओके। आई डोंट वांट टू गो देयर, मुझे जावा को चाहे ना। देन गो ऑन, आग को जीवा, ओके, गो ऑन, आग को जाओ, गो आग को जीवा, गो ऑन, आग को जाओ। माइंड, माइंड माने कौन,
मोर ओके दिस मार्कर इज माइन यह मोर मार्कर अटे दिस मार्कर इज माइन यह मार्कर मोर अटे ओके और माने कौन किंबा और माने होचे किंबा एल्स माने होचे आउ किछि ईएलएस एल्स माने आउ किछि किंग किंग माने होचे राजा किंग माने राजा ऑफिसर माने कौन उच्च पदस्थ कर्मचारी ओके कौन से कर्मचारी आमको ऑफिसर कहवा उच्च पदस्थ अच्छी जदि से जदि ऑफिसर अटे माने से मैनेजर अटे मुख्य अटे सेटा को ऑफिसर बोली कहवा ओके ऑल राइट ठीक अच्छे ओके ऑल राइट एटा को आसीबो ठीक अच्छे मो सेटा को जीवी ऑल राइट ठीक अच्छे लेट्स गो चलो जीवा आओ जीवा ओके लेट्स गो देन हिम माने कौन तांकु ओके देन हिम माने तांकु डिड माने कला व्हाट डिड यू डू तुम्हें कौन कल व्हाट डिड यू डू तुम्हें कौन कल व्हाई माने कौन काहेकि ओके व्हाई आर यू गोइंग तुम्हें काहेकि जाउछ व्हाई आर यू गोइंग व्हाई आर यू कमिंग तुम्हें काहेकि आसुछ से माने कौन कहवा से माने होची कहवा हुम माने काहाकू प्रभु एचम हुम काहाकू ओके हुम माने होची काहाकू देन सेटल सेटल माने कौन स्थिर करवा ओके कौन सी जगह स्थिर हवाटा स्थिर करवा सेटल ओके देयर माने होची सेमानंकर THEIR देयर माने होची सेमानंकर ओके देन क्वारल ओके क्वारल माने होची झगड़ा करबाटा को क्वारल कहे QUARREL क्वारल माने होची झगड़ा ओके सो माय डियर व्यूअर्स देन तुम देखि पारिलो एटारे सब माने मीनिंग अच्छे ओके होम हॉर्स सॉरी हुज हॉर्स वाज इट ये टाइटल जो अच्छे ये टाइटल कौन सब माने इधर मीनिंग अच्छे ओके आगे को भी मो मीनिंग लिखी एटा होचे फर्स्ट सेशन ओके फर्स्ट सेशन पार्ट 1 लेसन 1 रो पार्ट 1 रो सेशन 1 तापर हमर सेशन 2 अच्छी ओके सेशन 2 रे भी मीनिंग माने ऊपर लिखि देबी ओके तो स्क्रीनशॉट भी मध्य भी नहीं पारुछ ताहले तो जदि मो वीडियोटी भल लगुच ताहले लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं शेयर मध्य करंतु निज फ्रेंड्स मान सहित ओके माने एपरी भाव मो आग को पढ़ाऊ देवी ओके तापर यही मीनिंग पर मु पढ़ाइबी मोर लेसन ओके पाठटा पढ़ाइबा तापर पाठटा पढ़ाई आग को नेक्स्ट मीनिंग को जीवा ओके सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर दिस वीडियो।